रानीगंज के सीआर सोल राजबाड़ी ग्राउंड में दूसरी बार कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो 2025 का आयोजन आगामी 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक होने जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य कोलफील्ड क्षेत्र से जुड़े व्यापार और उद्योगों को एक मंच पर लाकर व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देना है। इस एक्सपो में देश भर के व्यापारिक प्रतिष्ठान और उद्योगपति भाग लेंगे, जो अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसी सिलसिले में रानीगंज के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्रेस मीट में आयोजन से जुड़े सभी प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई और एक्सपो के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आयोजकों ने बताया कि इस एक्सपो में विभिन्न उद्योगों के लिए नए व्यापारिक अवसर सामने आएंगे और यह क्षेत्र के विकास में एक अहम कदम साबित होगा। संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि इस आयोजन से रानीगंज के व्यापार और उद्योग को एक नई पहचान मिलेगी और यह एक्सपो स्थानीय व्यापारियों के लिए भी काफी लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने सभी व्यापारियों और उद्यमियों से अपील की कि वे इस एक्सपो का हिस्सा बने और व्यापारिक नेटवर्किंग के लिए अवसरों का लाभ उठाएं। इसके अलावा एक्सपो के दौरान विभिन्न कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कोलफील्ड उद्योग से जुड़ी नवीनतम तकनीकी जानकारी और व्यापारिक रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह भी बताया गया कि इस बार एक्सपो में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं और सभी आगंतुकों के लिए विशेष मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाएगी। समाप्ति पर आयोजकों ने उम्मीद जताई कि इस बार कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो 2025 एक बड़ा और सफल आयोजन साबित होगा, जिससे रानीगंज और आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक वृद्धि होगी। समृद्ध हलो और एलाकार मानुष कतटा समृद्ध होबे एकटु जोदि बोलेन आमादेर। এটা এলাকার মানুষের সমৃদ্ধ হওয়ার জন্যই করা। চেম্বার কতটা সমৃদ্ধ হচ্ছে এটা কোনো ফ্যাক্টর নেই, তার জন্য করাও নেই। এটা হচ্ছে এখানকার ব্যবসাদাররা, এখানকার জনগণ যাতে একটা এক জায়গায় সবকিছু প্রোডাক্ট দেখতে পারে। এখানে নতুন নতুন কি আসছে, নতুন নতুন আমরা দেখছি যে প্রতি বছরে কিছু না কিছু নতুন আইটেম আসে, নতুন কিছু খাবার প্রোডাক্ট হোক, নতুন পরিবার হোক, বাড়ির জন্য এরিয়ার পোটেনশিয়াল বাড়ে, নতুন নতুন আইডিয়া, নতুন নতুন ফার্নিচার, নতুন 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 গাড়ি ঘোড়া সবকিছুই নতুন, যাতে সবকিছু লোকের পরিণত আছে, নতুন চায় যাতে ওইখানে এক জায়গাতেই মাঠে সবকিছু দেখতে পারবে, তাদের আনন্দ হবে যে আমরা কোনটা যার এখানে যে आदमी को कोई भी रोजगार या कोई भी चाकरी मिलता है वह पढ़ लिख के अपना एविडेंस पे मिलता है। व्यापार एक ऐसा चीज है, ऐसा जगह है कि जहाँ पर 2 क्लास का भी पास का आदमी व्यापार कर सकता है। तो व्यापार को तो बेकार को तो व्यापार ही संभाल के रखा है। व्यापार को जो बेकारी जो है, चाहे वह सब्जी बेच रहा है या वह कोई चीज बेच रहा है, हाँ तो व्यापारी ही बचा के रखे हैं। बेकारी यहाँ जाके उन लोगों को रास्ता कुछ मिलेगा तो एकदम कोई उपाय मिलेगा क्या? उसका एबिलिटी पे है कि वह वहाँ पर विजिट करे। এলাকাতে উন্নয়ন হয়, উদ্যোগ আসে, ব্যবসায় বাড়ে, তো নিজেই ওই এলাকাতে যা বেকার ছেলেরা আছে ওরা চাকরি পাবে। তো আমাদের উদ্দেশ্যটা এখানে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের গ্রোথ আছে, যে নিয়ে এলাকা উন্নয়ন হলেই এখানকার মানুষও লাভবান হবে, এখানকার বেকার ছেলেও লাভবান হবে। অনেক আছে যারা বাড়িতে প্রোডাক্ট বানায়, কর্মসংস্থানের বিভিন্ন ছোট তারা সেল করতে পারে না, মানে সেই হিসাবে তাদের জায়গা। দেখুন অনেকটা ওখানে ট্রেড বিজনেস ব্যবসা সংস্থান থাকবে, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওরা নিজের একটা মার্কেটিংও করতে পারে। আর খুব তাড়াতাড়ি আমরা চেষ্টা করছি রানীগঞ্জ চেম্বারে একটা ক্যাম্প লাগাবার জন্য, যেখানে আমরা লোকাল ছেলে মেয়েকে, লোকাল ব্যবসায়গুলোকে কিরকম নিজের ব্যবসায় অনলাইন নিয়ে যাওয়া যায় ওতে ট্রেনিং দিব। আর এখন রানীগঞ্জে আমাদের একটা লেডিস উইং, যে রানীগঞ্জ চেম্বারের লেডিস উইং আছে, ওই একটা ডাইরেক্টলি তৈরি করছে। ওখানে মোটামুটি 200 জনের এখন ডেটা চলে এসছে কি আমাদের কাছে, মোর দেন 100 খানা মেয়েদের যারা বাড়িতে থেকে কাজ করছে, ওদের ডিটেলস ডাইরেক্টলি করে আমরা সব শেয়ার করছি। আর সবার সঙ্গে ডিজিটাল ফর্মে লঞ্চ হবে আর হার্ড কপিও লঞ্চ হবে, যাতে ওরা একটা সুযোগ পাবে, জনগণ একটা জানতে পারবে কারা বাড়িতে থেকে কিরকম কাজ করছে আর নিজের ইন্টারেস্ট অনুযায়ী ওরা সম্পর্ক করে কাজটা বাড়াতে পারে। এবারে কোনো বিশেষ আকর্ষণ আছে এই বিশেষ আকর্ষণ আমাদের এখন কিছুক্ষণ আগে যা চেয়ারম্যান আছে অরুণ ভর্তিয়া সাহেব, কালচারাল প্রোগ্রাম
কালচারাল প্রোগ্রাম বিষয়ে উনি বললেন। আমাদের ডেলি এই আর্ট আছে, তারপরে নাচ, কালচারাল ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো বৈঠক রয়েছে, ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো সেমিনার কিংবা এইসব জাতীয় কিছু? ওখানে সেমিনার আমরা গত বছর ট্রাই করে দেখলাম, সেমিনার খুব একটা আমরা চেম্বারের মঞ্চ থেকে চেম্বারে এখানে সেমিনার গুলো করতে পারি। এই ট্রেড ফেয়ার নিয়ে ওখানে বেশ কয়েকজন দেখছিল উপদেশ দেওয়ার বিষয়, আপনিও মঞ্চ ছিলেন দেখলাম, তো বেশ কিছু উপদেশ দেখা যাচ্ছিল যে যুবদের ইন্সপায়ার করার জন্য বেশ কিছু উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা বুক ফেয়ারে ছিল লাস্ট ইয়ার, যেটা আপনি বলছিলেন ওটা আমরা ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং একটা ওটা সেশন করেছিলাম, ওটা রানীগঞ্জ বুক ফেয়ারে ছিল, যেখানে ইনি সানওয়ানি সাহেব ছিলেন, আইপিএস অফিসার, আমাদের আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর ম্যাডাম ছিলেন, ওটা বুক ফেয়ারের সঙ্গে ছিল। আমাদের সঙ্গে সেমিনার খুব একটা, আমরা চাই বেশিরভাগ মানুষ এসে এখানে কি কি কর্মসংস্থান উঠে এসছে ওর নিয়ে কাজ করতে পারে। বাকি আমরা কিছুটা ইনি বল। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।